Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Imam Sholat Tarawih sekalian penceramah, Bapak Ustadz Iman Firdaus SPDI ya Pak, betul ya, bukan Partai Demokrasi Indonesia, bukan Pak. Sarjana Pendidikan Islam, serta seluruh jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Muhajirin. Pada malam ini adalah hari yang ke-10. Alhamdulillah 20 hari lagi kita lebaran Pak. Yang pegawai mah dapat THR ya. Kalau yang pensiun dapat apa gitu? Insya Allah untuk melaksanakan ibadah salat tarawih ini kami melaksanakan 2 kali 4 plus 3 Pak. Jadi 2, 3. Jadi 11. Itu yang pertama. Yang kedua, kami informasikan bahwa infak kemarin malam ke-9 kita mendapatkan infak dari para jemaah sebesar Rp550.000. Alhamdulillah. Semoga menjadi amal yang baik. Selanjutnya ada beberapa pengumuman, tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini kita mendapatkan tema yang sangat bagus sekali. Kiat praktis meraih khusyuk dalam sholat Pak. Jadi ini seharusnya ada tanya jawab sebenarnya. Karena panjang nih, tapi karena waktunya terbatas, insya Allah kalau ada jemaah yang ada mau bertanya, silahkan aja ke grup atau cepri saya aja. Kalau ada pertanyaan Pak Ustadz nanti saya sampaikan ya. Itu yang pertama. Dan perlu saya sampaikan bahwa Pak Ustadz Iman Firdaus ini selain staf pengajar di Marhad Al-Fatah, juga pengurus dan pengajar di Yayasan Muaz bin Jabal Bandung, betul Pak ya? Serta pengawas Yayasan Lembaga Tarbiyah Islamiyah dan pembimbing haji di Travel Magnis. Mungkin itu saja informasinya, dan ada satu pengumuman lagi untuk disampaikan kepada warga yang tidak tahu. Mungkin kalau yang di sini ada pasantren kilat untuk Ramadan. Masjid di Al-Muhajirin ini akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 6 Maret. Pendaftaran terakhir besok jam 00. Insya Allah mengambil tema MBG. Ya, bukan makan bergizi gratis, bukan ya. MBG di sini Muslim beradab, generasi hebat. Mungkin itu saja informasi dan pengumumannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bermuwajah kembali ya. Ada wajah-wajah yang sangat familiar dalam penglihatan saya. Semoga berkumpulnya kita pada hari ini, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, juga kemudian dilanjutkan dengan berkumpulnya kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan tema kita pada malam hari ini, tema kultum, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis seperti ini. Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi tus'uha
sumnuha, sub'uha, sudsuha, khumsuha, rubu'uha, sulsuha, nisfuha. Hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Ahmad. Rasul sabda sampaikan kepada kita, tidaklah seseorang itu selesai mengerjakan sholat melainkan pahalanya itu hanya dicatat, pahala sholatnya ada yang dicatat dia hanya dapat asruha, 1/10 saja. Kita semua sekarang sholat bersama-sama di Masjid Al-Muhajirin ini, setiap 5 waktu sholat. Dari sholat yang tadi Isya saja kita laksanakan, masing-masing kita pahalanya berbeda. Ada yang hanya dapat asruha, 10% saja pahalanya. Yang kedua, naik, ada tus'uha, ya, 1/9. Ada yang naik lagi, ada yang sumnuha, 1/8. Terus naik lagi, ada sub'uha, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan ada yang dapat nisfuha, setengahnya. Ada yang dapat 50% daripada pahala yang telah Allah siapkan. Hadis ini ditinjau oleh para ulama adalah menggambarkan tentang pentingnya seseorang itu berusaha untuk meningkatkan kekhusyuan di dalam sholat. Para ulama menyampaikan, semakin tinggi tingkat kekhusyuan dalam sholat kita, maka semakin tinggi pula pahala yang akan diraih oleh kita. Semakin hati dan pikiran kemana-mana ketika sholat dapat tidak khusyuk, maka semakin rendah nilai pahala yang akan didapat oleh kita. Maka hadis ini kata para ulama menunjukkan pentingnya kita berusaha untuk melatih kekhusyuan kita, menjaga kekhusyuan di dalam ibadah sholat kita. Lalu bagaimana tipsnya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat? Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, ya, bahwa ini materi yang panjang sebenarnya, ya, khusyuk dalam sholat ini. Tapi paling tidak saya sampaikan beberapa poin saja. Yang pertama, dikisahkan oleh sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kondisi sahabat. Kondisi sahabat ketika sudah berbaris di Masjid Nabawi hendak melaksanakan sholat, ya, sudah berdiri hendak melaksanakan sholat, kata Zubair bin Awam, la yaltafit ba'duhum ba'do wa la yatakallamu ba'duhum ba'do. Para sahabat ketika sudah berdiri menunggu Rasulullah takbir, seorang pun tidak ada yang tengok kanan, tengok kiri, tidak ada. Yang kedua, ketika sudah berdiri, la yatakallamu ba'duhu ba'dan. Tidak ada yang ngobrol dengan sebelahnya, ngobrol ke belakang. Kata Zubair bin Awam, kenapa para sahabat demikian sikapnya sebelum takbir? Tidak tengok kanan, tengok kiri, tidak ngobrol. Kata Zubair bin Awam, karena para sahabat mengetahui bahwa saat mereka itu menunggu takbir, imam takbir, mereka sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita ibadah khususnya dalam salat, kondisikan, nah ini tips yang pertama, kondisikan bahwa kita sekarang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun sangat tidak mungkin kita bisa melihat Allah, tetapi yakinlah annahu yaraka, Allah menyaksikan keberadaan kita di saf manapun kita berdiri. Bukankah ketika kita sholat itu kita banyak permintaan? Bagaimana adab orang yang meminta kepada yang diminta? Ketika dalam hubungan manusia saja, ketika ada datang orang kepada kita menyampaikan sebuah proposal, orang yang datang kepada kita menyampaikan proposal permintaan bantuan dana misalkan, karena orang itu punya keyakinan bahwa kita bisa membantu dia. Nah, kita apalagi kita ketika sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di mana Allahus Samad, Allah lah satu-satunya tempat kita menggantungkan harapan kita. Paling tidak dalam sholat, harapan yang kita minta itu apa? Di antara dalam doa ruku, dalam doa sujud, dalam doa di antara duduk di antara dua sujud, kita minta hidayah, kita minta maghfirah, kita minta rahmat, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita minta hidayah, maghfirah dan kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena hati meyakini Allah sumber hidayah, karena hati meyakini Allah sumber ampunan, karena hati meyakini Allah sumbernya rahmat. Ya. Seperti halnya tadi kita ada seorang datang kepada kita, datang membawa proposal, minta bantuan dana, karena dia meyakini, oh si fulan ini, bapak ini, dia punya uang nih untuk saya mintai. Ketika dia ada keyakinan, dia datangi. Nah, kita pun sebaiknya juga demikian sebagai adab kita ketika sholat. Maka para sahabat ketika sedang menunggu takbir, mereka tidak ngobrol ke kanan ke kiri, tidak tengok kanan kiri. Tidak sedikit di antara jamaah kaum muslimin, saudara kita sesama kaum muslimin, bahkan ketika qomat sudah dikumandangkan, masih ada yang sibuk membalas WA. Ya. Masih ada yang sibuk membalas WA ataupun hal-hal yang lainnya ketika menjelang sholat itu. Bahkan dalam sholat Jumat pun kadang ketika khatib berkhutbah masih ada yang seperti itu. Dan ini perlu kita ingatkan. Nah, itu yang pertama. Jadi mengkondisikan ketika sebelum takbir kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyimak setiap apa yang dibaca oleh imam, baik paham, mengerti ataupun tidak mengerti ayat yang dibaca. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW begitu selesai salat, Assalamualaikum, Rasul langsung berbalik kepada para sahabat dan bertanya. Kata Rasulullah, tadi siapa yang ketika saya sedang mengimami, di belakang ada di antara kalian ada yang ikut membaca? Ada sebagian sahabat yang ikut membaca surat-surat di belakang Rasulullah. Beberapa sahabat langsung mengaku, saya Rasul, saya Rasul. Ketika itu langsung turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat ini asbabun nuzulnya diturunkan adalah ketika kita sebagai makmum, maka sikap terbaik itu dua. Satu, diam. Yang kedua, menyimak. Diam dalam arti lisan kita, bibir kita tidak membaca apapun. Yang kedua, menyimak, istima'. Nah, ketika sholat, maka di antara tip yang kedua untuk khusyuk adalah diam, tidak baca apapun, kemudian menyimak apa yang dibaca imam, baik paham ataupun belum paham ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Dan ayat ini berisikan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita diam, saat kita menyimak, apa? La'allakum turhamun. Semoga dengan sikap diam dan menyimak itu kita dijanjikan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita berusaha untuk bisa sabar ketika sholat, ketika imam membaca bacaan yang asing, apalagi panjang lagi. Ya. Semakin panjang surat yang dibaca oleh imam dan semakin lama kita menyimak, semakin besar rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang Bapak Ibu ketika berangkat ibadah haji, ketika berangkat umroh, kita ketika menjadi makmum di Masjidil Haram dan Nabawi, itu kan bacanya panjang-panjang di sana ya. Ya. Kenapa kita bisa mengikuti? Karena hati kita siap. Ya. Dan hati yang siap itu harus senantiasa ada dimanapun kita sholatnya. Tidak hanya ketika sholat sedang di Masjidil Haram dan Nabawi saja, tapi dimanapun kita sholat, siapapun imamnya, maka simak bacaannya. Maka itu diantara poin yang satu menghantarkan kepada khusyuan, yang kedua adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga adalah dengan berusaha memahami, mengerti, mengetahui bacaan-bacaan yang kita baca. Dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Sehingga apa yang kita minta kepada Allah tidak hanya di lisan saja, tapi hati juga ikut. Ya.
dari mulai takbir Allahu Akbar. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan lisan saja yang kemudian refleks, tapi di hati pun mengakui memang Allah itu Maha besar. Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli, dan lain sebagainya. Permintaan-permintaan ketika memuji Allah dengan Allahu Akbar, berikutnya kita puji Allah subhanallah walhamdulillah, berikutnya minta kepada Allah dalam ruku dan sujud, berupa contohnya adalah Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya, wahdini, berikan saya hidayah, warhamni wajburni, dan lain sebagainya. Jadi tips yang ketiga untuk mengurai kehusuan dalam sholat adalah dengan cara kita berusaha memahami setiap bacaan-bacaan sholat yang selama ini kita pakai, kita gunakan, kita baca dalam sholat. Jamaah rahimakumullah, itu saja 3 poin tips singkat, tips praktis untuk kita meraih kehusuan di dalam sholat kita. Pertama adalah dengan mengkondisikan hati sebelum takbir dimulai bahwa saya sekarang sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan zat yang maha agung yang saya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan menyimak setiap bacaan yang dibaca oleh imam, baik paham ataupun belum paham. Yang ketiga adalah berusaha memahami setiap bacaan-bacaan zikir, doa, ayat yang kita baca di dalam salat kita. Allahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanakallah wa bihamdika, tabarakallahu rabbik wa ta'ala jaddu. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة والطيبة السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليه صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام أشهد أن لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. السلام عليكم وعلى آله وصحبه. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Salat witir 3 rakaat. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdika. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صليت على اللهم اني اعوذ بك
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.